प्रिय मोर बंधुगण आमने ये क्लास रे आमे देखिबा जे कृष्ण को नम्रतार आदर्श आसु प्रथम प्रार्थना करिया। प्रभु आमे धन्यवाद दउछु, प्रशंसा करूछु त्राणकर्ता। एबे तुमर वाक्य आमने देखिउ प्रभु आमन को सहायता दियो। धन्यवाद से प्रार्थना कल त्राणकर्ता प्रभु यीशु को पवित्र नाम रे मागिलु आमेन। आमने ये देखुछु जे मोर बंधुगण अतः जदि ख्रीष्ट सहभागितार कौन उत्साह कौन प्रेमपूर्ण सांत्वना आत्मा को कौन सहभागिता पुणी कौन स्नेहपूर्ण करुणा दया थाए ताले तुमने एक मन एक प्रेम प्रेमी एक चित्त एक भावापन्न हो मोर आनंद पूर्ण कर। स्वार्थपरता बा असार गर्भ हेतु किसी कर ना बरं नम्रचित हो प्रत्येक अन्य को आपणा ठारू श्रेष्ठ मन कर। प्रतिजन केवल आपणा विषय मनोयोगी न हो अन्यर विषय मनोयोगी हो। ख्रीष्ट जीशुंकर जबरी मन थिला तुम मानकर सेहीपरी मन हो। आमनकर ए इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज रे आमर जो ओडिया रे क्लास करा जाउची आमे देखुछु जे ए ओडिया रे जो आमर पीरियड टी आमे नेइछु फिलिपियो पुस्तक आमे 2 अध्याय 1 रु 5 पद पर्यंत आमे देखिबा। अतः जदि ख्रीष्टଙ୍କ सहभागितारे कोनसी उत्साह कौन प्रेमपूर्ण सांत्वना थाए बा आत्मा को कौन सहभागिता पुणी कौन स्नेहपूर्ण करुणा और दया थाए ताले आमने एक मनारे एक प्रेम प्रेमी होई एक चित्त होई एक भावापन्न होई आनंद पूर्ण करवा दरकार। आमने आमनकर आनंद किभली भारे पूर्ण करवा। यदि आमर बंधु सेठी गोटे रड़े सियाड़े आमर भाई बंधु कुटुंब आमर पड़ोशी भिन्न भिन्न जगार रहिले तथापि आमने एक भावापन्न हो पारिबा। तेबे आमे देखुछु लेखा अछि 3 पदरे स्वार्थपरता अबा असार गर्भ हेतु किसी करना निज निज स्वार्थ पाई खाली चिंता करवा निज पाई निजे खाइबा निजे कि भल रहिबा निजर सब किछि किणिकरी आमे रखिबा सब किछि खाली निजे भल रहिबा अन्य मान कथा चिंता नाही। अन्य मान कथा एटी आमे देखुछु जे स्वार्थपरता असार गर्व हेतु ये सब किछि कर नाही बरं नम्रचित हो प्रत्येक अन्य को आपणा ठारू श्रेष्ठ मन कर। नम्र हेकरी निज ठारू अन्य को बड़ बोली आमे मन करिया दरकार अछि। तेबे एठी आमे देखुछु प्रति जन केवल आपणा विषय रे मनोयोगी न होई केते पद देखुछु फिलिपियो 2 अध्याय आमे 4 पद देखुछु जे प्रति जन केवल निज विषय रे मनोयोग न होई अन्य मानक विषय मनोयोगी होगा आवश्यकता रही। जदि मोर बंधुर अभाव रही ताहले ता से बंधु को आमे साहाय्य करबा दरकार। आमे किमिति साहाय्य करबा तार असुविधा अछि ताकू गोटे सुंदर कंपनी रे काम देई पाइबा कथावार्ता करके मैनेजर संगे बा ताकू मध्य किछि आमे निज पॉकेट रु मासकु मास प्रति मासरे किछि टंका साहाय्य करिया दरकार। तापई आमे प्रार्थना करिया दरकार। तार कौन असुविधा है असुविधा किभली भाव में कौन कले दूर करा तार असुविधा दूर करने पड़ो। तेज से प्रति जन केवल आपणा विषय मनोयोगी न हो अन्यर विषय मनोयोगी हुओ अन्य विषय मनोयोगी होगा आवश्यक। ख्रीष्ट जीशुकर जपरी मन थिला तुम मानकर शीघ्र मन एठी कहीं कहे ख्रीष्ट जीशुकर जपरी मन थिला ख्रीष्ट जीशुकर जपरी मन थिला तुम मानकर मन से भली तामाने से ख्रीष्ट कहउछ प्रभु एठी प्रकाश कर पाउलक द्वारा दासों द्वारा जे ख्रीष्ट जेकर मन जिमथिला ख्रीष्टकर मन जिमथिला आमर मन से भली रहिले आमे ए जगत रे आमे आशीर्वाद पाई परिबा बा आम अनंत जीवन अधिकारी हो पारिबा। तेबे आमे मुक्ति पाई पारिया लोक माने मुक्ति पाइबा
ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଟୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ, ମୋଟର ବାଇକ୍ରେ, ବସ୍ରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ମୁକ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ମୁକ୍ତିଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାକୁ ତା ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ସେଇଭଳି ହେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସେମିତି ହେଲେ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଏଇ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସିବା। ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଲେଜରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଥଲି ଫି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ମନ୍ଥଲି ଫି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଥଲି ଫି ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଦାନ ପଠାଇ ପାରିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ଆମେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଆଉ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବାଇବେଲ କଲେଜକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାକ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଆମମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତୁମର ବାକ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତୁମେ ଦୂର କରି ସମାଧାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମହାଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖାଲି ଶାନ୍ତି ଦେବ ନା, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।